अल्लाह अकबर। उस्मान गनी की सोच को देखिए, आज के नौजवान को देखें, पैंट 700 रुपए की भी आती है, लेकिन ब्रांड के चक्कर में, इन ब्रांडेड के चक्कर में 2000 वाली लेता है। खुदा की कसम, ना 500 वाली में फर्क है, ना 2000 वाली में फर्क है। मैं कहता हूं अगर ये 2000 वाली पैंट की जगह आप 500 वाली पहने और बचे हुए 1500 रुपए आप बूढ़े बाप की जेब में डाल दे, खुदा की कसम बूढ़े बाप के चेहरे से कितनी दुआएं निकलेगी, बूढ़ी माँ के चेहरे से कितनी दुआएं निकलेगी। अल्लाह अकबर। हम जूते पहनते हैं, 500 के भी शूज आते हैं, ये रिबॉक वाले, ये नाइकी वाले 5-5, 6-6 हजार के पहनते हैं। मैं कहता हूं आप 1000 वाले पहने, 4000 बचा करके माँ बाप को दे दिया करें, दीन के कामों में खर्च कर दिया करें। वो फकीर उस्मान गनी के दरवाजे के करीब आता है, फिर कान लगाता है। उस्मान फिर डांट रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आती है, सब्जी में नमक इतना ज्यादा डाल दिया है, अगर बचाती तो कल काम आता। उसने सोचा कि ये बंदा जो थोड़े से तेल पर, थोड़े से नमक पर बीवी को इतना डांट रहा है, भला मैं कोई खाने के लिए आया होता, एक वक्त की रोटी के लिए आया होता तो मैं इसका दरवाजा बजा देता, इससे मांग लेता। मुझे भीख भी कोई कम नहीं चाहिए, बेटी की शादी करनी है, लोग आने हैं, खाना खिलाना है, बेटी को कुछ तोहफे भी देने हैं, बेटी को कपड़े भी देने हैं, बेटी का सामान भी लाना है। ये कंजूस इंसान मुझे भला क्या देगा। दरवाजा बजाए बगैर वापस पलट जाता है, आका की बारगाह में आता है। आका फरमाते हैं क्या हुआ है? वो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं उस इंसान से नहीं मांग सकता हूं। आका ने फरमाया क्यों नहीं मांग सकता है? वो कहता है या रसूल अल्लाह पहली बार गया तो वो तेल पे डांट रहे हैं, फिर रिटर्न वापस गया तो वो थोड़े से नमक पर डांट रहे हैं। आका जो बंदा तेल नमक पे डांटे वो मुझे क्या दे सकता है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तू जा करके मांग तो सही। अल्लाह अकबर। वो वापस पलटता है, उस्मान गनी के दरवाजे पे आया, उसने दरवाजा बजाया, उस्मान ने दरवाजा खोला तो उस्मान ने पूछा कौन है? वो कहता मैं फकीर हूँ, मैं अल्लाह के नाम पे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ अता कर दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। उस्मान गनी ने अपनी जेब में हाथ डाला, वो रिवायत कहती है एक सिक्का या 2 सिक्के सोने या चांदी के थे, आपने अता कर दिए। उसने यूं सिक्कों को देखा, हाथ में लिया, टटोलता रहा, पलटते हुए आका की बारगाह में आया, अर्ज करता है आका इन सिक्कों से क्या होना है? मेहमानों का खाना कैसे बनेगा, घर वालों को कैसे खिलाऊंगा, बच्ची के तोहफे कैसे लाऊंगा, बच्ची के कपड़े कैसे लाऊंगा, बच्ची को ज़ेवरात कहां से दूंगा, बच्ची को गहने कहां से दूंगा। आका ने फरमाया अब जा उस्मान के पास में, वापस जा और जाकर के कह उस्मान नबी का भेजा हुआ हूं और तुझसे आमिना के लाल के नाम पे सवाल कर रहा हूं, मुस्तफा के नाम पे मांग रहा हूं। खुदा की कसम वो फकीर वापस पलटता है, उस्मान गनी के दरवाजे पे वापस आता है, दरवाजा बजाता है। उस्मान ने दरवाजा खोला, कहा तू फिर वापस आ गया है? कहता है उस्मान तेरे नबी के नाम पे तुझसे मांग रहा हूं, कुछ अता कर दे। रिवायत में आता है खुदा की कसम उस्मान गनी आज जैसे हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी अमीर है, अडानी अमीर है, मक्का के सबसे बड़े अमीर का नाम, अरब के सबसे बड़े अमीर का नाम उस्मान गनी हुआ करता था। अल्लाह अकबर। वो जो मुस्तफ़ा की दावतें करे तो मुस्तफ़ा आगे आगे चले। उस्मान एक एक कदम गिन रहे हैं। नबी कहते हैं उस्मान ये कदम क्यों गिन रहे हो? अर्ज करते आका आपके कदम जितने मेरे घर की तरफ पड़ेंगे हर कदम के बदले एक एक गुलाम को आजाद करवाऊंगा। अल्लाह अकबर। हम लोगों ने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी है, सारी जिंदगी रोजे रखे, सारी जिंदगी हज किए, उम्रे किए, कुर्बानियां की, ज़कातें दी, खैरात दी, सदकात किए, लेकिन कभी जन्नत के परवाने ना मिले। उस्मान वो जात है जिसको मुस्तफा ने फरमाया कि उस्मान जीते जी तूने दुनिया में 2 बार जन्नत को खरीद डाला है। सबके अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सखावते उस्मान ज़ुन्नूरैन। और जात भी वो जात है, जात भी वो जात है कि जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई। रूए जमीन पर आदम से लेकर आज तक और आज से कयामत की सुबह तक
نہ کوئی ایسا خوش نصیب بندہ پیدا ہوا تھا، نہ ہے، نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا۔ ارے میں کہتا ہوں خدا کی قسم، آج اگر کسی کا نکاح سرپنچ کی بیٹی سے ہو جائے، یوں پھول پھول کے چلے گا سرپنچ کا داماد۔ کون سے جھنڈے گاڑ دیے تو نے بھائی، سرپنچ ہی کا تو داماد ہے، میں فلاں پنچ کا داماد ہوں، فلاں ٹھیکیدار کا پنچ ہوں۔ ارے سرپنچوں کے داماد ہونے پر، پنچوں ٹھیکیداروں کے داماد ہونے پر اگر دنیا اتنا ناز کرے تو سوچو کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئے پھر اسے کتنا ناز ہوگا۔ اور نبی خود فرمائے کہ عثمان یہ دو بیٹیاں تھی تجھے دے ڈالی، اگر اللہ 40 بیٹیاں دیتا، یکے بعد دیگرے 40 بیٹیاں تیری نکاح میں دے ڈالتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے بڑے بزنس مین، عرب کے سب سے بڑے امیر، وہ فقیر واپس آیا، کہا عثمان نبی کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں، دے دے۔ روایت میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ یوں اس نے فقیر نے سوال کیا، اور ادھر عثمان کے 70 اونٹ تجارت والے، کسی میں سونا بھرا، کسی میں چاندی بھری ہے۔ اونٹوں کے اوپر جو کیا ڈالتے تھے پرانے زمانے میں، بزرگوں کو پتا ہے، پکھال وہ ڈالے ہوئے، ان میں سامان بھرے ہوئے، کسی میں سونا، کسی میں چاندی، کسی میں کپڑے، کسی میں کھانے کا سامان، کسی میں اناج ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے۔ اس فقیر نے کہا عثمان نبی کے نام پہ، آمنہ کے لال کے نام پہ کچھ مانگتا ہوں، دے دے۔ قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان نے فرمایا کہ یہ 70 اونٹ سونے چاندی سے بھرے کھڑے ہیں، جتنا لینا ہے لے کر کے چلا جا۔ وہ فقیر تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان پہلی بار آیا تو بیوی کو تیل پر ڈانٹ رہے، دوسری بار آیا نمک پر ڈانٹ رہے، تیسری بار آیا تو 2 یا 1 سکہ دیا، اب جب نبی کا نام لیا ہے تو یہ سارا لٹا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو عثمان فرماتے ہیں کہ پاگل مانگ تو لیا ہے لیکن سمجھا نہیں۔ کہا ذرا سمجھا دو۔ عثمان فرماتے ہیں خدا بھی تھا پہلے موجود، کعبہ بھی تھا یہی مکہ میں، اور اسی کعبے میں 360 مورتیوں کی پوجائیں ہوا کرتی تھی، ہم بھی مورتیوں کو پوجا کرتے تھے۔ خدا تھا ہمیں پتا نہیں تھا، کعبہ تھا ہمیں پتا نہیں تھا، خدا ملا، کعبہ ملا، نمازیں ملی، قرآن ملا، دین ملا، ایمان ملا، سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، تو پہلے مصطفیٰ پر قربان ہو جا، خدا خود بخود تجھے مل جائے گا۔